Para Ginoo sa mahal na Birhen Maria o ni Senyor San Jose, manindog ang tanan. Pamili na na nga magtindog, maglingkod. Naami i-compose nga awit nga panabilin ka ninyong tanan. No? Maglingkod anay. Alang sa mga nalipay, goodbye. Ug alang sa mga nag-uol, sana all. No? Kaming Bishop Ruben, ma-assign mi sa Santo Rosario ug nami na ko'y awit nga gi-compose. Ang Santo Rosario nga among balhilan, na timing yun human sa kapistahan. Inyong kagingawa nga among biyahan, daghang salamat na lang kay di nakapugngan. Abi-abi kong ibilin, abi-abi di mapalhin. Ang Santo Rosario nga among padulngan, ihandom ko kanunay ang tagapalahamban. Ang inyong kaayo di na mo hikalimtan, o ihandom na mo sila sa nasakitang dughan. Abi-abi kong ibilin, abi-abi di mabalhin. Ang Santo Rosario di kami mo adto, wa mi kahibaluog unsay tuwa dito. Kami mo adto sa bagong parokyano, ang labing sigurado muputi ang buhok sa obispo. Abi-abi kong ibilin, abi-abi di mabalhin. Alang sa mga muabot din sa tuwa ng mga pari, ang amo ng ikabilin nga ikasulti, o ingon mi, bulahan o bulahan, sa madistino sa balamban, kay walay bayranan, o naimpas na ang dakong utang. Kay walay bayranan, o naimpas na ang dakong utang. Nagbuntag sa tanan. Labit tinuod si Maridada, musician ni composer. Kadong atong entrance hymn, siya o uban sa mga last choir, sila nag-compose atong processional hymn. Dayon, kanang amahan namo, tumo na iyang kabilin dinhi, iyahan ang version ang tono ni Ana. Ang Ginoo managan ninyo, manalangin ka ninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng bisa, dala ninyo ang kalinaw ni Kristo. Sa dili pang katapusang awit, so kisa to'y magpagudak, mapagutuma, ako okay ra gyud ko kay mobiyan naman ko. Aron na amoy mahandom la duol mo. Una sa mga pari, so ang mga pari mahimo by tingaling community sa religious, dayon ang mga dayosisan, ang walang gutuma. Ang gusto lang pagudak dayon ang mga tao. Yung mga tao nga gusto mo pagudak, duol niya nam-anam lang. Maayong bunta, maayong udto, maayong fiesta kanaton tanan, masibang pakpak sa tuwa mahal nga patron. Mao kini atong mga major sponsor alang sa kapistahan sa Balamban in honor of St. Francis of Assisi. Abukayan Hardware, Abukayan, Balamban, Cebu. Owned and managed by Daniel and Marie Joy Tawi. Matawag sa cell number 09083698 123. Don Busco Cooperative.
Pundol, Balamban. Clean Store, Buanoy, Balamban, Cebu, owned and managed by Bert and Ellen Magbanwa. Taylor Village, Abukayan, Balamban, Cebu. Matawag sa cell number 0922-822-6302. Punsi and Family, Bungao, Abukayan, Balamban. RA Balamban Optical Clinic, Cambara Building, Poblacion, Balamban. Matawag sa cell number 0927-818-2364. Ginwala kini ni Ramon Asagra Jr. and Dr. Erlin Asagra. Buanoy General Merchandise, Kalangitan, Buanoy, Balamban. Matawag sa cell number 0915-13262-3772. Consisa Builders, Balamban, Cebu. FL Housing Supply and Construction Services, Tunga Highway, Baliwagan, Balamban, Cebu. Matawag sa telephone number 3847-855. Costa Roca Resort Club, Pundol, Balamban, Cebu. Kabatanya Law Office, Baliwagan, Balamban, Cebu. Matawag sa telephone number 233-6853. Mr. and Mrs. Bufil Corasa and Marivil Corasa, Prinsa, Balamban. Novelty Drug Store, GKC LPG Gas, Proprietor Joy and Christine Mapa. GRC Fly Glass and Steelworks, Proprietor Dodoy and Faith Minorias. Kati Juvie de Los Santos and Family, ANNS, EES, MMS, Marine and Another Allied Service, Stanley Tuna, Sinyang Pharmacy, Sinyang Pasalubong and Snack Counter, Sinyang Water Resources, Asturias Farm, Asturias, Cebu, Biview Refreshment and Bar, Biwak Balamban Public Market, Balamban, Cebu. Mao kini atong mga minor sponsor alang sa kapistahan sa Balamban in honor of St. Francis of Assisi. Auring Lechon Baboy Pundok-Pundol, Balamban, owned and managed by Auring Bakaran, Inday Easter Kabatingan and family, Abukayan, Balamban. Mr. and Mrs. Edmond and Shuni Abduhan and family, Buanoy, Balamban. Mrs. Anita Batausa and family, Barangay Treasurer, Barangay Abukayan. Marisa and Vince Lechon Manok. Honorable Gelson Catayas and family, Abukayan, Balamban. Honorable Teofilo King Kong Complito and family, Abukayan, Balamban. Honorable Dolores Castilla, Abukayan, Balamban. SK Chairman, Honorable Nino Serentas, Abukayan, Balamban. Balamban Food Mart, matawag sa cell number 0927-743-8103. Stephen and Alma Aranduki and family, Balamban Public Market. Honorable Andre Marie Arania, Abukayan, Balamban. Mr. and Mrs. Eliseo Aligato, Abukayan, Balamban. Miss Bibi Martinez, Abukayan, Balamban. Honorable Dongkoy Dumdum, Juboy Dumdum and family, Asturias, Cebu. Top Enterprises, Balamban Bolts and Nuts. Summit Tooth Dental Clinic, Balamban, Cebu. Junas Limpo House, Balamban Public Market. Matawag sa cell number 0966-184-6372. Balamban Glass, Aliwanay, Balamban, Cebu. Good Akoy Trading, Aliwanay, Balamban, Cebu. RD Pawn Shop, Balamban Brands. Efren Junk Shop, Honorable Cherubeth Napolis, Aliwanay, Balamban. DV Pharmacy, Baliwagan, Balamban. Karen E. Gloria, Hebina and family. Marlo and Luli Climaco, Baliwagan, Balamban. Anasita and Rudy Santito and family. Vic Cristobar, Cumbado, Balamban. Giselle Canomay, Bones Enterprises. Black Motorcycle Parts, Baliwagan, Balamban. Mirna Aguanta, Villaganas and family, Highway, Baliwagan. Mr. and Mrs. Flor and Cardo Latayada and family. Thai Raids Motor Parts. Victor Vulcanizing Shop, Proprietor Victor Kudasti, Iray Medical Clinic, Ives and TG Iray. Lita Fresh Meat Dealer, Proprietor Lita Limpio. Judges Tailoring, Proprietor Remedios Ranula. Mr. and Mrs. Chris and Alan Alicaba and family. Rael Electronics Shop, Jason Ruma, Avon Authorized Dealer, owned and managed by Chufing Minorias. Chick Video Enterprises, Alwanay, Balamban. Nidos Furniture, Gonzales Building, Balamban, Cebu. Proprietor Nidos Minorias. Brisa and Eric Lim, Baliwagan, Balamban. Yasmin Vinaviles, Cumbado, Balamban. Maricel Arcelia, Sing Sing, Balamban. Mr. and Mrs. Michael and Janisa Barcinas. Mr. and Mrs. Boy Sundo and family, Prinsa, Balamban. Mr. and Mrs. Mirna and Florencio Susan Villamero. Honorable Rene Yaras, SB member, Asturias, Cebu. Mr. and Mrs. Filma and Herming De Lima and family. Mr. and Mrs. Ferlita and Ramil Arriba and family, Fish Bindor. Mr. and Mrs. Anasita Barcinas and family, Lumboy, Abukayan. Mr. and Mrs. Auring Santito and family, WTG Construction and Supply,
Balay, Kumbado, Kantuod, Balamban, Cebu. Jacqueline Dumdum, Mr. and Mrs. Nara and Lando Kapangpangan and family. Mr. and Mrs. Emilia and Idoy Sumalino and family. Honorable Glena Pulis, Ali and Piloy Painitan. Honorable Iman Hu and family. Honorable Sandra Tabayag, Kumbado, Balamban. Mr. and Mrs. Marina and Danilo Inok and family. Mr. and Mrs. Bibit and Lando Hirana and family. Natalia Ingles, Aliwanay, Balamban. Biwok Enterprises and Print Express Advertising Services. Mr. and Mrs. Remy and Listing Magaso and family. Waterway Refilling Station, Abukayan, Balamban. Matawag sa cell number 0969534674. Ipanagiya kanini Lupi Castilla. FC City Balamban Branch. Honorable Camilo Tata Padayugdog, Mosquida Surveying Office. Mr. and Mrs. Arlene Quezon, Mr. and Mrs. Camilo and Virginia De La Pina, Mr. and Mrs. Edgar and Sifin Giasanta, New Balamban, Balamban, Cebu, Elora Store, Balamban Public Market, Proprietor Lorely Bindibio, Jr. and Lorna Villamero and family, Vilma Montero and family, Ili Prinza, Mr. and Mrs. Albert and Carmila Kate Avil Catayas, Mr. and Mrs. Lovis Unyo and family, Lisa Lamasan, Proprietor Lisa Cantila, 89 Bar and Grill, Biwok Park, Balamban, Cebu, Mr. and Mrs. Allen and Engineer Julius Cueva and family, Pundul, Balamban. Mao kini atong mga major sponsor alang sa kapistahan sa Balamban in honor of St. Francis of Assisi. Abukayan Hardware, Abukayan, Balamban, Cebu. Owned and managed by Daniel and Marie Joy Tawi. Matawag sa cell number 090836982123. Don Busco Cooperative, Pundul, Balamban. Clean Store, Buanoy, Balamban, Cebu. Owned and managed by Bert and Ellen Magbanwa. Dilor Village, Abukayan, Balamban, Cebu. Matawag sa cell number 092282260302. Punsi and family, Bungao, Abukayan, Balamban. RA Balamban Optical Clinic, Cambara Building, Poblacion, Balamban. Matawag sa cell number 0927-818-2364. Ginwala kini ni Ramon Asagra Jr. and Dr. Erlin Asagra. Buanoy General Merchandise, Kalangitan, Buanoy, Balamban. Matawag sa cell number 0915-13262-3772. Consisa Builders, Balamban, Cebu. FL Housing Supply and Construction Services, Tunga Highway, Baliwagan, Balamban, Cebu. Matawag sa telephone number 3847-855. Costa Roca Resort Club, Pundol, Balamban, Cebu. Kabatanya Law Office, Baliwagan, Balamban, Cebu. Matawag sa telephone number 233-6853. Mr. and Mrs. Bufil Corasa and Marivil Corasa, Prinsa, Balamban. Novelty Drug Store, GKC LPG Gas, Proprietor Joy and Christine Mapa. GRC Fly Glass and Steelworks, Proprietor Dodoy and Faith Minorias. Cathy Juvie de Los Santos and family, ANNS. EES, MMS, Marine and another allied service, Stanley Tuna, Sinyang Pharmacy, Sinyang Pasalubong and Snack Counter, Sinyang Water Resources, Asturias Farm, Asturias, Cebu, Biview Refreshment and Bar, Biwok Balamban Public Market, Balamban, Cebu. Nahiligit ka sa katono ka. Taas nga uric acid level, pagkadaghan sa komplikasyon, panagkit sa tuhod, sa atong kabukugan, joint pains, gouts, arthritis o rayuma, bisa ng internal organs, pwedeng mapiktuhan tungod lang sa taas nga uric acid level. O sa atong sumpon higala, tumar sa pinag-epektibong kapsula, ang U8 Herbal Food Supplement. Arong paspas o dali ang epekto, iparis ang iyang perpektong kombinasyon. Ang NANS Herbal Capsule nga maayo usab sa nagparang nga kaugatan, sakit sa kasing-kasing, high blood pressure, mild stroke, taas nga kolesterol o diabetes, makuyaw nga balatian, pwedeng malikayan o matambalan. Pinaagi sa perpektong kombinasyon ang U8 Herbal Food Supplement o NANS Herbal Capsule. U8 Herbal Food Supplement o NANS Herbal Capsule. Duha ka kapsula, kaduha imnon sa usa ka adlaw. U8 Herbal Food Supplement o NANS Herbal Capsule, mapalit sa mga butika nationwide. Nangita ba kamo mga palitunon haom sa inyong budget? Dili ka na problema. Adto kamo palit sa Corgeso Pharmacy and Convenience Store located at Buano, Balaban, Cebu, beside Main Gate of Tunisi. Inyong mapalit ang mga nagkariyang tambal ug uban pa. Ug dunaw sab sila mga brands sa Pundol in front of Don Busco. Ug dunaw sab sila brands sa Liwanay ang Convenience Store ug Milk Tea beside Black Gold Gasoline Station. Ang Corgeso Pharmacy and Convenience Store ang tindahan nga pangmasa.
Asa ka manaog, ma'am? Dong, kadumdum ka sa Consisa Builders Hardware? Oh, of course, ma'am. Kay kasagaran akong pasahero nga mangitag hardware, ana man sa Consisa Builders Hardware. Mauna, Dong? Nga naman yan anha man jud sila sa Consisa Builders Hardware? Ma'am, ang Consisa Builders Hardware manggod, una, barato ra gyud sila kumpara sa uban. Ikaduha, buotan og maabi-abihon ang mga tindira og mga tigdumala. Ikatulo, paspas kayo mo deliver og matinahuron ang mga mag-deliver og kugihan pa jud. Ila jud ipahimutang ang ilang mga karga dili kay basta-basta lang og itsa. Kaupat kung naa kay dili magamit kay nanubra kag palit, ila rang dawaton og balik. Ila kang ulian sa inyong materialis. Hala, Dong, ninduta god, maot pa bitaw na akong nadunggan sa akong mga silingan og higala. Sige, Consisa Builders Hardware na kita. Uy, yun na pa. Base ng lapas na ta, ha? Aw, hapit na. Unahan sa Jollibee ug likod sa simbahan sa San Francisco, mauna na diha. Salamat sa Ginoo. Sa Consisa Builders Hardware, makasalig kita. Tara na! Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa ilang landline 4650-149 o sa cell number 0933-280513 or sa 0917-1146-060. Ang Consisa Builders serado sa adlawng Domingo. Pwede ka mo order o ila kining i-deliver. Tawag lang sa mobile number 0923-915-7440. Bring health into your home. Marami na ang bilib sa Lactopafi. Sa lactopapping. Lactopappy. Lactopapi. Sa Lactopapi. Lactopafi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopafi is bringing good health into your home. Health into your home. Ang Lactopapi babalik nyo sa nagadiya mga Rose Pharmacy. Sa Grand Mall, Rose Pharmacy sa Gaisano, Balamban. O yung usap ang 360 din sa Lungsub sa Balamban, Cebu. Latest refrigeration and air conditioning services offered. Install all kinds of aircon, charging of Freon and aircon cleaning, and we also repair refrigerator, aircon, moayo usab sila og aircon sa sakyanan and water dispenser. Mao kini ang ilang bag-ong cell number 09953-972573 or 0935-1131676 or 0932-708840. Naa sila na himutang sa Buliring, Abukayan, Balamban, Cebu. Are you looking for the safest water refilling station in town? Look for Revolet Water Refilling Station at 24 stages water filtration and purification system like mineral drinking water, purified drinking water, and alkaline water. For your information, please contact sa ilang landline 333-2735 or sa cell number 090923-71822 or 0943-8205-301. Solan Yusuf here. Listen to me. Yes, you. Ikaw na nakikinig sa radio right now. Listen to me and not your cravings. Your cravings might say, sige, mag-sweets ka, cheat day na lang. O kaya, nag-gym ka naman kahapon, reward yourself. Don't fall for it. Drink sparkling water by Nature Spring. It has minimal calories and refreshing apple, lime, and pineapple flavors. Remember, in choosing the good kind of pleasure, choose sparkling water by Nature Spring. Kuyawa sa panahon karon no. Ngano di ay bay, nagkagrabe naman ang hulga sa panglawas na ESF, napay coronavirus, ug uban pang mga sakit. Isura naman og dili ta mag-amping karon bay no. Mao lagi bay, mao na ang ako bay, naniguro lang jud ko bay, abag sa sakto nga kaon og ehersisyo. Ako sa gyud siguraduhon nga ang tubig nga mainom sa akong pamilya, di kalidad, limpyo ug luwas. Lagi bay no. Ako pod bitaw, adto jud ko sa sigurado bay. Regular nga ginasusis og usa ka DOH accredited nga water testing laboratory. Ako sad bitaw bay daghan kaayo medalit ug mas ubos nga presyo pero ari lang jud ko sa garantisado ang ilang fasilidad limpyo o ginamintinar og usa ka lisensyado nga chemical engineer nga suito gyud. Kung unsay angay sa tubig limpyo, yan aro bay asa man day ka anang imong tubig bay sa Sinyang Water Resources ko bay. O sa bali ay parehas man day ta bay. Nana ang delivery sa Sinyang bay. Tana, uguyog ta. Sinyang Water Resources, located at Cumbado, Cantuod, Balamban, Cebu. Open daily. Alas 8 sa bundag hangtod sa alas 7 sa gabi. Delivery Monday to Saturday. Makontak sa cell number 0917-6278-436 or 0923-2387-050 or sa telephone number 3500-314. Products, purified drinking water, ice block, and ice cubes. Alang sa garantisadong kalidad, pangita ang silyo na may tatak. Sinyang Water Resources sa baba ni ini sa matag butilya. More music, more